sebuah cita-cita dan harapan akan dikabulkan oleh Allah kalau kalian mau sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ja'ala min ijtima'il ahibbah sababan fi zawali al-awbi'ah wal amrad wal asqam. لأن فيها تتنزل الرحمات والبركات والفيوضات الإلهية. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلاة يتجدد بها سروره ويتضاعف بها حبوره ويشرق بها على قلوبنا نوره وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Habib Abdullah bin Muhammad bin Al-Arif Billah Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad memulai nasihatnya dengan ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan pada kita, mengumpulkan dalam sebuah majelis. Dengan perkumpulan inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menepis semua bala, menolak semua wabah bibarakatil ijtima'. Lantaran kumpulan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun, keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala dikucurkan kepada kita semuanya. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tetap teraturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bacaan salawat mudah-mudahan hati kita bertambah gembira. Dengan bacaan salawat mudah-mudahan kita selalu diberi kebahagiaan dunia akhirat. Dengan membaca salawat mudah-mudahan hati kita menjadi terang benderang bibarakati salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. نقول دائما من لم يشكر الله لم يشكر الناس. نشكر صاحب الفضيلة شيخنا كاي أحمد سعيد وأخوانه وطلابه ومريديه في حسن ظنهم في القدير. وكنت أقول دائما عندما آتي إلى هذه البلاد المباركة المهجر الثاني للسادة العلويين، إنما جئت خاطبا لا مخطوبا، جئت طلبا للعلم وطلبا في رؤيتي والاستزادة من أهل العلم والفضل. والحمد لله الذي أكرمني في هذه الليلة برؤية بعض العلماء من هذه البلاد المباركة وأيضا من بلاد اليمن مثل أخينا السيد الحبيب الشريف علي. ونسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا المجلس أن يعم هذه البلاد وبلاد الإسلام بزوال هذه المحنة وزوال هذا البلاء الذي حل بهذه الأمة. Beliau meneruskan daripada nasihatnya dengan sebuah ungkapan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya, maka orang tersebut tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau datang ke sini memang undangan langsung dari Allah, dari Rasulullah, dari sahibul ma'had Kiai Ahmad Sa'idi, begitu pula Romo Kiai Hasani beserta keluarga besar pondok pesantren tercinta ini. Beliau juga menyampaikan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir, semua yang telah membantu terlaksananya acara pada saat ini.
Beliau selalu menyampaikan dalam setiap pengajiannya bahwa kedatangan beliau ini ji'tu khatiban la makhtuban, ji'tu taliban la matluban. Kami datang di tempat ini bukan karena untuk menyampaikan ilmu, namun kami datang untuk mencari ilmu. Lihatlah ketawaduan beliau. Ini tiada lain meniru kakek beliau Al-Arif Billah Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Beliau menyampaikan bahwasanya perkumpulan ini bisa menjadi wasilah tertolaknya bala, terhilangnya wabak yang melanda di beberapa negara pada saat ini. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini, majlisul ilmi, majlisul zikri, memandang para wajah-wajah yang diridhai oleh Allah, memandang para ulama, memandang sebagian dari ulama yang datang dari Hadramaut Yaman, yaitu Habib Syekh Ali. Mudah-mudahan semua wabak segera terhindarkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bibarakatil hadil istima', mudah-mudahan semua wabah dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وقد كفاني السيد الحبيب علي وكذلك شيخنا الشيخ محمد الاستدفاع الثاني بالدعاء، الدعاء، الاستغفارات، الأذكار التي أوردوها، وقد كفوني همها وجزاهم الله خيرا. لهذه أيضا نستغفر مثل هذه الأوباء والأمراض. Cara yang kedua untuk menolak bala adalah seperti yang telah disampaikan Kiai kita, Kiai Ahmad Sa'idi. Begitu pula Kiai Hasani yang barusan telah kita dengar bersama. Beliau memberikan ijazah berupa doa, beliau memberikan nasihat berupa kalam-kalam mutiara. Ini merupakan bentuk penolakan musibah, bentuk penolakan wabak yang diterima oleh masyarakat pada saat ini. Mudah-mudahan beliau selalu dibalas oleh Allah, yaitu Kiai Ahmad Sa'idi, Kiai Hasani dengan balasan yang sempurna. Termasuk cara menolak bala adalah memperbanyak zikir, memperbanyak taqarrub ila Allah azza wa jalla. Dan saya kira sudah cukup apa yang disampaikan oleh beliau berdua. يستدفع البلاء أيضا بالصلاة. الصلاة، نحن في هذا الشهر المبارك شهر رجب، وقد بلغنا الله إياه، وهو شهر فرض فيه الصلاة الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء من 50 إلى 5 ببركة سيدنا محمد. أين نحن من الصلاة؟ أين نحن من الخشوع في الصلاة؟ أين نحن من استشعار معنى عظمة قول الله أكبر عندما يؤذن المؤذن ويقول الله أكبر، خصوصا عندما تكون على فراشك في وقت السحر، وقت النوم، وقت الراحة. أين نحن من استشعار معنى أن يدعوك خالقك إليه؟ هيا يا عبدي تعال إلي، وإني قريب، هو قريب منا. لكن طغيان الحياة الدنيا بمشاكلها بهمومها أنستنا ذلك. كان سلفنا الصالح، وهناك قصص عديدة، إذا وقف أمام الله سبحانه وتعالى في الصلاة ترتعد فرائصه، وقد يخر مغشيا عليه خوفا جلالا من المولى سبحانه وتعالى. أنت تقف أمام من
ماذا يطير بعد ذلك؟ كورونا، طاعون، وباء، خوف من الدنيا، خوف من الرزق. أنت تقف أمام ملك الملوك الخالق الرازق المعطي المعطي الذي يسخر لك الكون كله، يقول لشيء كن فيكون. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه وبصره ويده ورجله. انظروا إلى هذه المعاني يا أحبتي، أين نحن منها؟ أيقظوا قلوبكم، استيقظوا من نار الغفلة، أيقظوا أولادكم في هجر الليل، قوموا إلى الله سبحانه وتعالى الخالق الباري. لا فزع بعد ذلك، لا فزع من هذه الأمور. نسأل الله لنا إن شاء الله ولكم الهداية والرجوع والإنابة إليه. Termasuk cara yang nomor 3 untuk tolak bala adalah munajat kepada Allah dengan cara sholat. Di bulan ini adalah bulan Rajab, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizatnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat Isra Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan ibadah salat 50 kali sehingga dikurangi sampai 5 kali, 5 waktu. Ini merupakan rahmat Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan manusia ini kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan bukti konkret pembeda antara kafir dan mukmin adalah sholat. Tanpa lantaran Nabi Muhammad kita tidak akan selamat. Dengan Nabi Muhammad lah kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukan sholat 5 waktu dengan sempurna? Sudahkah kita mengerjakan sholat 5 waktu dengan khusyuk? Sudahkah kita memahami, mencermati makna Allahu Akbar? Allah Maha Besar, Allah tidak ada yang mengungguli. Ketika lantunan muadzin dikumandangkan, khususnya di waktu sahur, di waktu kita nyantai, ketika dipanggil dengan panggilan azan, apakah kita termasuk orang yang mengiyakan, orang-orang yang cepat datang ke masjid, datang ke mushola untuk mengerjakan sholat? Ketahuilah, Allah itu qarib, Allah itu dekat. Namun kehidupan dunia yang fana ini sering menjadikan kita lalai akan kewajiban sholat. Mudah-mudahan kita selalu diberi pertolongan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, sehingga sempurna mengerjakan sholat yang telah diwajibkan kepada kita semuanya. Beliau menceritakan bahwasannya salafun saleh ketika mau mengerjakan sholat, tartaidu faraisuhu, mereka tergetar, dedek awake ketika menghadap sowan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dari mereka maghsyian, ada yang pingsan ketika mau sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bukti nyata ada rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut kepada Allah tidak mungkin dialami tiap manusia kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah, yaitu para ulama. Mudah-mudahan kita semua menjadi penerusnya para nabi, yaitu para ulama, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kalian jangan takut adanya corona. Corona itu adalah ciptaan Allah. Jangan takut pada ciptaannya, namun takutlah kepada Sang Pencipta. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
وقيل حديث قدسي ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengerjakan sunnah-sunnah Nabi-Nya. Ketika orang ini berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan sunnahnya Rasulullah, maka Allah pun akan mencintainya. Ketika Allah cinta pada seorang hamba, maka telinganya akan dijaga oleh Allah, matanya dijaga oleh Allah, tangannya dijaga oleh Allah, kakinya dijaga oleh Allah, sehingga mereka tidak akan pernah melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah menjadi kekasih-kekasih Allah. Oleh karena itu beliau menganjurkan kepada kita semuanya, ingatkan saudara-saudara kita, bangunkan anak-anak kita, jangan sampai mereka terlena tidak bangun ketika waktunya ibadah, waktunya sholat subuh. Dengan cara itulah kita akan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. كيف نستدعي البلاء؟ الصدقة. الصدقة باب من أبواب الفرج، كثير منا يتخطاه. لو جعلت من مالك جزءا يسيرا كل يوم نويت به تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بصدقة ولو باليسير كما نقول، استفتح به هذا البلاء. هناك أحاديث كثيرة وردت بأن من تصدق عن أهله المرضى يشفيهم الله سبحانه وتعالى ببركة الصدقة، وقد حث عليها الشاعر الحكيم. فأين نحن من الصدقة يا أحبابي؟ هناك كثير لا يجد ما يأكل، ونحن نرمي المأكولات أو نخزنها في الثلاجات هذه ونأكل ونرمي الباقي. هذا من كفران النعم، ولذلك ابتلينا. الصدقة باب من أبواب الفرج لا تنسى، تستدفع به الأمراض وتستدفع به البلايا والمصائب. الله الله في ذلك، إن تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، التزاور مع الإخوان صدقة، صلة الرحم صدقة، بر الوالدين صدقة. أين نحن من ذلك كله؟ احترامك للكبير وتوقيرك للكبير صدقة، تقديرك للصغير صدقة، شفقتك على أبنائك صدقة، دخولك البيت وقولك السلام عليكم لأهل بيتك صدقة، تقبيل المرأة ليد زوجها صدقة، ويتحط عنه الذنوب كما ورد في الحديث لما معناه: من دخل البيت فسلم على أهله ثم تصافحا تحاتت عنه الذنوب. صدقة يستدفع بها هذا البلاء وغيرها من البلايا التي تصيب الإنسان في حياته كلها. اللهم في الصدقة يا أحبابي باب عظيم لا تتركوه. نحن نلجأ إلى الله والله أمرنا بذلك. نحن نقول في الزكاة، زكاة واجبة حق عليك فرض، ولكن أقول الصدقة. هناك من المساكين من يحتاجون، ابحث عنهم تجدهم في الطرقات، تجدهم لا يسألون الناس إلحافا، تجدهم في كل مكان، لا يعلم بحالهم إلا الله. أما والله لو وقفت عند باب أحدهم وأعطيته شيئا يسيرا ودعا لفرج الله همك وقضى دينك وشفى مريضك ورفع عنك من البلاء ما لا يعلمه إلا الله.
الله يجعلنا وإياكم من المتصدقين آمين. Yang keempat, untuk tolak bala adalah dengan cara sodakoh. Sodakoh merupakan bab min abwabil faraj, salah satu pintu untuk dibukakan kebahagiaan, keberkahan bagi orang yang mengeluarkan sodakoh. Ketika kalian mampu untuk bersedekah setiap hari, maka lakukan, keluarkan sodakoh itu walaupun sedikit. Cara untuk sodakoh banyak sekali, di antaranya adalah kalian tersenyum di hadapan teman kalian, saudara kalian, itu juga sodakoh. Ketika kalian mengunjungi teman, kalian silaturahmi, kalian mencium tangan suami, khususnya para istri, itu merupakan sodakoh yang diberikan Allah kepada orang-orang yang melakukannya. Kalian diberi nikmat oleh Allah, nikmat itu harus kalian syukuri, nikmat itu harus kalian bagi. Kenapa? Karena ada sebagian orang mereka tidak bisa menyantap makanan maupun minuman seperti yang kita dapatkan. Oleh karena itu, berusahalah mencari orang-orang yang membutuhkan sodakoh, karena sodakoh adalah bentuk tolak bala yang amat ampuh. Ada sebuah hadis yang berbunyi as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mampu menepis, menolak adanya musibah, adanya bala. Beliau menganjurkan Allah fidzalik, hendaknya kalian semua harus berusaha untuk mengeluarkan sedekah semampunya. Seperti yang disampaikan beliaunya tadi, ada riwayat hadis di makna, barang siapa masuk rumahnya kemudian menyampaikan salam assalamualaikum terhadap keluarganya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosanya. Ini merupakan bentuk sodakoh, namun dengan cara amalan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan. Beliau juga menganjurkan, dengan sodakoh inilah kita akan dijauhkan dari mara musibah. Apa yang kita harapkan dari sebuah cita-cita dan harapan akan dikabulkan oleh Allah kalau kalian mau sedekah. Hutang-hutang kita akan dipenuhi oleh Allah, disauri, dilunasi oleh Allah lantaran kita mau bersedekah. Sedekah adalah cara untuk menghilangkan segala musibah ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan hati manusia. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk sedekah, untuk mengeluarkan apa yang kita bisa, sehingga kita selamat dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran, qaulul haqq subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Habib sallallahu alaihi wasallam baru min a'zami abwabil farj, min a'zami abwabil farj, aquluha wa la ahnasu fi qasami wallahi man laja'a ila sayyidi Rasulullah ma khab, man aktsara min as-salati ala sayyidina Rasulillah ma khab wa la khaf wa kana fi aman, man aktsara min as-salati ala Rasulillah yara wajha Rasulillah, hadha an-nur al-bahiyy, man ra'ah sa'ida fi dunya wal akhirah, la yashqa wa la yamrad
حزن. لماذا؟ قلبه مرتبط بسيد الكونين، سيد الكونين الذي يشتاق إلينا أحبتي. وأنا أقول وفي قلبي لوعة وكم غيري كثير، هل حدثتكم أنفسكم برؤية وجه رسول الله ولو في المنام؟ الله الله في العارفين بالله الذين يرونه يقظة. كان سيدي الجد الإمام الحبيب أحمد مشهور الحداد يقول: إذا أردت زيارة الحبيب في المدينة أستأذن من رسول الله فيأذن لي، وإذا خرجت أو أردت الخروج أستأذن من رسول الله فيأذن لي. ومضى زمن على ذلك حتى قال لي: يا أحمد مشهور، ادخل متى شئت واخرج متى شئت. درجات، مقامات يصلها الإنسان، خصوصا في هذا الزمان إذا انعدم الشيخ العارف المربي الذي يوصلك إلى الله وإلى حبيبك محمد. عليك بالإكثار من الصلاة على النبي ولا تبالي. كثير من هذه الأدعية التي كفاني همها مشايخي جزاهم الله خيرا، وكتبت في كتب كثيرة، وقد يكون نقلوها في وسائل الإعلام كذلك، من الاستغاثات الكريمة المباركة التي يحصل بها الفرج. أنا أقول: عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بكثرة الصلاة على النبي، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. ثم هناك لطيفة أخرى ذكرها بعض الصالحين، قال: سراية رسول الله بعد وفاته تسري في أولاده، في أهل بيته. الله الله في أهل بيت رسول الله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعم، في هذه البلاد المباركة أحمد الله إليكم، وجدت كثيرا من المحبين الصادقين في كثير من هذه البقاع المباركة، ولكن من باب الحث عليها أكثر. كان بعض سلفنا ومشايخنا من غير السادة أو من غير آل البعلوي أو من غير البيت النبوي، إذا أصيب ولده بمرض لجأ إلى أحد السادة العلويين يقرأ عليه حتى يحصل له الشفاء. إذا حصل له مصيبة ذهب بهدية إلى أحد أهل بيت رسول الله يتقرب بها إلى رسول الله. هكذا علمونا. النظر إليهم أيضا عبادة. النظر إليهم كان مما يرويها بعض مشايخنا لعله الشيخ حسن مشاط، في أيام الحج يطلع على ربوة أو على مكان مرتفع وهو يستقبل أحد أبواب الحرم، يدخل منها الحجاج ويخرجون منها وينظر إليهم، فيقول له طلابه ومريديه: يا شيخنا لماذا تفعل هذا؟ قال: هؤلاء يدخلون بيت الله، لعل الله نظر إلى أحدهم فأنظر إليه فتصيبني نظرته فيرفعني الله بها ويعلي درجتي ويغفر ذنبي ويدخلني مع الرحمن الذين أدخل. فكيف نحن برسول الله وكيف نحن بأهل رسول الله؟ من نظر إليهم حصلت له هذه البركات والنفحات. فالله الله إخواني في ذلك، علموها أبناءكم، علموا محبة رسول الله، اجعلوها تعمر قلوبهم. لا تجعلوا مثل هذه الجوالات أو وسائل الميديا ما تسمى وسائل الاتصال الحديثة تلهيهم، تجعل اتصالهم بوسائل الميديا أكثر من اتصالهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. أكاد أقول وأنا في حرقة وسامحوني، أسأل بعضهم ما اسم رسول الله واسم آبائي، عد لي ما لا يستطيع أن يعد 3 4 من آباء رسول الله. أقول له: من أولاد رسول الله؟ لا يستطيع أن يعرف أولاد رسول الله. ما أزواج رسول الله؟ لا يعرف شيئا. لماذا؟ هناك شيء حصل فينا أشغلنا هذه وأشغلنا أولادنا بها. هكذا يريد أعداء الإسلام، يدخلون بنا بالفيسبوك والإنستغرام
والواتساب وغيرها من الوسائل ويقولون صداقات وهلم جرى إلى هذه الأمور. ألهوا أولادنا. اجعلوا ولو لحظة بين المغرب والعشاء تتفرغون فيها. اغلقوا هذا الجوال كما يقولون، اغلق الجوال ولا تتصل بأحد واتصل بخالق السماء، ستجد الفرج. اجمع أولادك، اجمعهم على محبة رسول الله وعلى حب آل رسول الله وعلى ذكر الله وعلى قراءة القرآن وعلى ذكر. ارجعوا إلى الله. هذه الابتلاءات التي نبتلى بها حصلت كثير منها. طاعون راموس هذا في زمن سيدنا عمر بن الخطاب، الكوليرا في زمن قريب حصل وحصد الآلاف بل الملايين في بقاع الأرض حتى في الحرمين. لكن بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ثقة وتوكلا عليه وما قلناه من استدفاع لهذه الأمور، إن شاء الله ربنا سيدفع عنا هذا البلاء. Beliau meneruskan daripada nasihatnya bahwasanya termasuk cara tolak bala yang paling ampuh adalah dengan memperbanyak sholawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan firman Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa sebuah kaum manakala di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala di situ ada dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, manakala di situ ada pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selain memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad, kita juga dianjurkan untuk minta ampunan kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dengan istighfar kita akan diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin ya Rabb. Beliau bersumpah, wallahi man laja'a ila Rasulillah ma khaf. Siapa yang berlindung kepada Rasulullah, yang mendekatkan diri dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, maka tidak ada rasa takut kepada dirinya, tidak ada rasa takut baginya, karena sudah menyatu cintanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta tidak mungkin dianggap sejati manakala tidak mengikuti sunnahnya baginda Nabi. Di antara tanda kecintaan seseorang adalah memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau juga menganjurkan kepada kita untuk irtibat, berkesinambungan yang kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan sholawat inilah kita bisa diberi anugerah oleh Allah mampu melihat wajah mulia Rasulullah walau di dalam mimpi. Siapa yang melihat Rasulullah walau di dalam mimpi, dia akan selamat, beruntung dunia akhirat. Dia tidak akan celaka hidupnya, dia akan selalu bahagia dunia sampai akhiratnya. Beliau juga menganjurkan kepada kita, apakah kita ini sudah terbesit di dalam hati ingin berjumpa kepada baginda Nabi walau lewat mimpi? Beliau bertanya pada kalian, apakah kalian pernah punya keinginan ingin melihat wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini harus kita niatkan mulai sekarang. Mudah-mudahan kita diberi keistimewaan mampu memandang wajah mulia Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menceritakan kakek beliau Al-Arif Billah Sayyidil Jad Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Beliau ini
kalau ziarah ke Madinah, beliau selalu minta izin baik ketika masuk atau ketika pulang. Jadi tujuan utama ke Madinah ingin berziarah kepada Rasulullah, rukhsah kepada Rasulullah, sehingga kakek beliau ini bilang kepada beliau, Habib Abdullah bin Muhammad, udhul mata syi'ta wa khruj mata syi'ta. Masuklah kamu dengan sesukamu dan keluarlah kamu dengan sesukamu. Karena beliau ini dapat nadrah kakeknya. Siapa yang memandang beliau mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari wali-walinya Allah, khususnya Sayyidil Jad Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Di zaman akhir ini kita kadang kesulitan mencari seorang murabbi, kesulitan mencari seorang mursyid yang melantarkan kita sampai kepada Allah. Ketika kita kehilangan sosok mursyid yang melantarkan sampai kepada Allah, lalu apakah jalannya? Beliau menganjurkan untuk memperbanyak bacaan sholawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menjelaskan ada salafun saleh itu berkata bahwasanya sirnya Rasulullah ini nyambung kepada keluarganya Rasulullah. Jadi apa yang dialami Rasulullah berupa keistimewaan ini juga diwarisi oleh dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam Al-Quran juga ditegaskan, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddah fil qurba. Aku tidak minta pada kalian upah, tidak, tapi jalinlah hubungan kalian dengan dzurriyyah Rasulullah dengan jalinan yang baik. Jadikan mereka terdekat, terdepan di hati kalian. Dengan itulah kita akan mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Ma'asyiral hadirin hafizakumullah. Beliau juga bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah banyak sekali di Indonesia ini para muhibbin, para pecinta dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau katakan demikian? Karena banyak sekali kejadian ketika ada orang kena musibah, anaknya diuji sakit, orang ini selalu membawa anaknya kepada salah satu habaib. Itu bukti nyata dan konkret bahwa pembawaan anak kepada habaib adalah bukti nyata, termasuk dokter spesial untuk menyembuhkan segala penyakit. Dengan melihat wajah-wajah dzurriyyah Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah. An-nadharu ilaihim ibadah, memandang mereka nilainya ibadah. Beliau menceritakan Syekh Hasan Al-Masyad itu ketika berada di kota Makkahul Mukarramah, melihat orang-orang yang haji dan umrah, beliau itu selalu memandang mereka dengan pandangan kemuliaan, dengan memandang inilah wahai murid-muridku, mudah-mudahan aku digolongkan seperti orang yang haji, aku digolongkan seperti orang yang umrah, dengan pandangan rahmat kepada mereka semua. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ahli surganya Allah. Fakaifa nahnu ma'a ahli baitihi. Ketika Syekh Hasan Masad saja punya husnudzon yang luar biasa dengan orang-orang yang haji dan umrah, lalu bagaimana kita husnudzon kita kepada dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah fi mahabbatin Nabi, Allah fi mahabbati alin Nabi. Hendaknya kita selalu berusaha menjadikan diri kita ini selalu mengedepankan cinta. Setelah Allah adalah Rasulullah, setelah Rasulullah adalah keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam,
La taj'alil jawwal tulhihim auladakum. Jangan kau jadikan handphone ini menjadikan lalainya anak-anak kalian untuk membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telepon yang sekarang ini merupakan rekayasa dari musuh-musuh Allah, a'daul Islam wal muslimin, untuk melalaikan generasi-generasi kepada keluarga Nabi. Kadang ada anak ini ditanya, berapakah auladun Nabi, berapakah azwajun Nabi? Banyak sekali yang tidak bisa menjawab. Ini sebabnya apa? Sebabnya diantaranya adalah kelalaian orang tua, tidak mengajarkan anak-anaknya cinta kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tua kita harus mawas diri, jadikan waktu antara maghrib dan isya, tutup televisi, tutup telepon, gunakan untuk munajat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita betul-betul menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu pernah terjadi yang namanya wabak taun seperti ini. Namun wabak akan hilang, diangkat oleh Allah manakala kita mau kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga musibah yang melanda segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. في هذا المجلس المبارك نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بجاه سيدنا محمد. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا من أمره بين الكاف والنون، يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أزل عنا الوباء والأمراض والأسقام وما حل بالأمة المحمدية من بعدنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، من بعدنا عن تحكيم شرع الله، من بعدنا عن ذكر الله. يا الله نستغفرك ونتوب إليك في هذا الشهر المبارك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وازل عنا الأوهام وازل عنا الأسقام، واجعلنا من خير الأنام مع خير الأنام. يا رحمن يا رحيم يا مالك الملك يا من أمر إذا أراد شيئا فليكن فيكون. أزل عنا هذا الوباء هذا الكورونا، أزل عن بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم يا رب احفظنا واحفظ أولادنا وبيوتنا ومن معنا ومن معنا من كل مصيبة ومن كل بلاء ومن كل مرض. اللهم نسألك بجاه كل من له جاه، ببركة هذه المجالس التي تعقد في هذه الأيام في هذه البلاد المباركة في غيرها من بلاد الإسلام، بمن فيها من الأولياء والعارفين بالله والصالحين. نسألك يا الله بجاه كل من له جاه أن تزيل عنا هذه الأوباء والأمراض والأسقام، وأن تعافينا يا رب، وتمن علينا بالشفاء ولأمراضنا وأمراض المسلمين جميعا يا رب العالمين، وتجعلها مردا جميلا إليك يا رب العالمين. توجهنا إليك وتوكلنا عليك وثقة بك لا وعليك. يا أكرم سؤال جاد بالعطايا، يا أكرم سؤال جاد بالعطايا، يا أكرم سؤال جاد بالعطايا. افتح لنا والعالمين فتوح العارفين، فقهنا في الدين، اجعلنا من العلماء العاملين. بارك لنا في صلاحنا وعلمائنا، بارك لنا في أحمد وفي أخوانه وفي هذه وأساتذتنا المتواجدين في هذا المعهد المبارك. اللهم بارك لهم في أعمالهم، بارك لهم في أرزاقهم، بارك لهم في أوقاتهم. اجعلنا يا رب على سرايا كما سرى فيها سلفنا الصالح في مودتهم ومحبتهم وتوقيرهم ومعرفة قدرهم يا رب العالمين. اسر سرات ذلك في أولادنا وطلابنا في معاهدنا جميعا يا رب العالمين. رد أولادنا وبناتنا إليك مردا كريما. اللهم يا رب رد أولادنا وبناتنا إليك مردا كريما. اللهم يا رب اجعلنا محافظين على الصلاة، محافظين على سنة رسول الله، ملتزمين بالحجاب الإسلامي وبتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن وبصدقة يا أكرم سؤال جاب العطايا. بهذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك نسألك الله أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكشف كروبنا وتشفي مرضانا وترحم موتانا. اللهم ارحمنا يا رب
وارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. بلغنا شهر رمضان في خير ولطف وعافية. بلغنا حج بيتك الحرام. اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث من الآمنين. وحسن الخاتمة إذا دنت الآجال. وبسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد.